মালাই থেকে সাগা থাঙ্গি এবং ILS কর্তৃপক্ষ রূপম সালেকে মহারাজ তাবুক একটা স্টেজে টেস্ট থাকা সেকেন্ড স্টেজে তেব টেস্ট দরকার ডাক্তার সাও যে পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার দङ আবার ওয়ান আনানে আছে কোনো পক্ষে স্টেবল বিনি রেস্ট দরকার এবং মহারাজ তো সাও যান তাবুনো সুরমা থাঙ্গাই কিন্তু আইকে তো সুরমা থাঙ্গান উচিত जों सानो যে তাবুক যে পরীক্ষা নাंनानै आव मा खालायनो नो नीड टू वरी अबाउट इलेक्शन जों दङाबोन बायदि बिनि हेल्थनि बरसो ताबुक गोबां चिन्ता मा खालायनो बासुवाना जागनाय बुगबोरि और जे परीक्षाव ताक नुजाखा इंजेक्शन नंबर खाबोना जे डिसकम्फर्ट दं माने आबो मोटामुटी हामगा बिनि ताबुक तो कक रोग सालाइन दं এবং ভিজিটার रोग दं लेस ভিজিটার জন্য হাবরিনান বাগি বসন সাকাই ताबुक चली दं एत वानानानि कोनो पक्षे टाइम टू टाइम जों मिडियानो ब्रिफ खायनो महाराजनि हेल्थनि ऊपर ताबुकले स्टेबल दं